Minasan, konbanwa minasan. Konbanwa, sensei. Hi. So for tonight, we will discuss lesson 20. And we will start with, of course, vocabularies. So ito lang yung vocabularies na nailagay ko kasi yung iba, natakal lang natin siya sa mga past lessons. We have here need or require. For example, visa. Visa ga irimasu. Minasan? Isaga erimasu. Hi. To check or to investigate, shirabemasu. Shirabimasu. Hi. Shirabimasu. Hi. Repair or correct, Naoshimasu. naushimasu. Naoshimasu. Hi. Ito naman, repair mechanic for mga mechanical things. Shorimasu. Shorishimasu. Asan na yung iba? Yuri, Yuri, Shorishi. Shorishimasu. Hi. Anasan, bakit ka absent kahapon? At saka sina JM. Tatrangkaso ako, ma'am. Hi. Okay. Okay na kayo. Okay na. Ikaw ngayon. Medyo po. Okay. Good to hear. Next, we have here word or language. Kotoba. Kotoga. Ay, Kotoba. kotoba? Hi. Kotoba. Tapos, commodity prices. Bukha. Buka. Kimono. Ito yung mga ano, no? Mga outfit sa Japan. Tama ba? Yung Kimono. mga parang traditional kasuotan nila. Kimono. Yung mga sinusuot pag may occasion. Oo. Yan ay kimono. The beginning, hajime. The Hajime. end, owari. Owari. Hi. The end. The end. Hi. Yung Owari. to finish, di ba, owarimasu. So to end, the Owari. end lang, hindi siya verb, owari. Owari. This way, kochi. 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 Hi. All together, Menna. minade. Mennade. Mennade. Hi. Are you going back to your country? Konehe. Ay, konehe. Konehe. Kone-e, Konehe. Kaisuno. kairu no. Ay, kairon. What will you do? Dozuruno. Dosuru no. Dodoro ako. Hi. What shall I Dozuruno. do? Doshu. Ay, doshiyo. Kana. Doshoku na. Di. Doshiyo ko. Doshu Dosh. kana. Hi. Pag various naman, iru-iru. Iru-iru. Hi. Ano nga ulit pag various? Iba-iba? Iru. Iru-iru. Iru-iru. Need or to require. Bisa. Erimas. Hi. Ano? Visa, yan ay ang visa. Pero yung to need or to require, irimas. Erimas. Ito ay ga particle. Pag to require a visa, visa ga irimas. Bisa ga erimas. Sakto, Hi. sakto. Okay, minasan, mag-proceed tayo. Medyo mahaba-haba itong lesson 20. Okay, ang gagawin kasi natin sa lesson 20, dapat ma-practice natin yung plain form and tsaka yung polite form ng mga sentence. Ano nga pag polite form? Ginagamit natin ang mas. Mas Mas. form of the verb. Pag plain form naman, ginagamit ang dictionary form. Yung ru, nasaan? And Hi. ano natin yan ngayon? I-review. Ito yung type, pag affirmative, non-pass, hindi pass yung sentence, ito yung pattern, subject, what particle, yung object, then o, plus the mass form. Yan yung polite.
Pero pag plain naman or informal, subject, wa, object, o, plus the verb dictionary. For example, guys, mas marami na yung mga kanji na inilalagay ko para mas ano nyo, ang tawag doon, ma-familiar. Pag polite, guys, ano yung basa niyo dito? Watashi. Ito yung kanji ng watashi. Kasi pagdating nyo sa Watashi. Japan, mga kanjis kasi usually ginagamit. Watashi wa, ang ibig sabihin nito is I eat an apple. I-translate nyo daw, I eat an apple. Watashi Watashi wa wa Hi. ringo. Hi. ringo o Ano yung Tabimas. Okay, very good. Tabemas. Ito yung kanji ni tabemas. tabi. Okay, ano nyo yan, guys? Tutukan ugma. Tabemas, yan, pagbasa niyan. Next, pag plain form naman, ito yung style plain, yung mga kausap nyo ay friends niyo lang, close Watashi. friends. Ang I eat an apple, hindi nagagamitan ng mas, kundi naka-dictionary form. Siru. Taberu. Hi. Pakibasa Taberu. nga ulit, minasan. Watashi wa ringo ringo o tabiru. taberu. Okay, very good. Taberu. Okay, nakuha na natin yung kanji ng watashi and yung tabemasu. Next, we have here, yan ay pag affirmative, hintas hindi siya nakapass. Pag negative naman, tas hindi pa rin pass, ang gagawin, yung masen. Ano lang to ha, review, na-discuss na natin to. Masen, and pag naka plain form, nai. Diba? Na-discuss na natin yan. Yung nai form of the verb. Okay, for example here. He does not watch a movie. Sige, translate daw sa Nihongo, guys. Para makuha niyo kung ano ibig sabihin ng mga kanji dito. He does not watch a movie. Alam niyo na yung he, alam niyo na yung watch, alam niyo na yung movie. That's Movie negative. ega. Okay. Si he, sino si he? He. He ay letter A, kanoju. Letter B, kare. Kare. Okay, very good, kare. So si kare wa, ito yung si kare niya. Kare wa. Kanji, kare wa. Ano to? Kariwa. Kariwa. Ano yung movie? Iga. Okay, Ega. ito yung kanji ng movie. Kare wa, ega o. Ega o. O Yung watch, ano yung watch? To see. Mimas. Okay, mimas. Pero, not. Nandito si not, kaya mimasen. Mimasen. Yan yung polite. Polite yan. Pag Mimasen. kausap nyo, boss nyo, kausap nyo, may higher position sa inyo. Pero pag kausap nyo na yung kaibigan nyo, plain. Minay. Hindi natin sa gagamitin si mas. Kundi ang gagamitin si nai. Sige nga, Nai. he does not watch a movie. Pakibasa. kariwa. Ega o Hi. inay. Okay, very Sabi- good. Anasan, minay. Hindi na Minay. mas. Kasi naka-plain na lang. Okay, nakuha na natin to. Ito yung kanji ni Kare. Ito yung kanji ni Ega. Ito din yung kanji ni Memas. Minay. Minay. Next, pag past affirmative naman, naka-past form. Mashta. Mashta pag polite. Pero pag naka-plain lang, ta. Yung ichirita, mi bininda, magagamit na natin yan. That's the difference. ta. Kaya diniscuss natin yung nai form, ta form, te form, dictionary form, tsaka yung mass form. Kasi Yesterday. magagamit natin siya sa lesson 20. Pinagkaiba ng polite style and yung plain style. Okay, yung pattern ay mashta, tsaka ta. Pag polite, yesterday, I read book. Ano yung yesterday? Ito yung kanji niya. Ino. Kino, very good, JM. Kino. Ano naman yung book? Ito yung kanji Hon. ng book. Okay, hon. On. Hon. O, Kinohon o. hi, ano yung read? Kaimas. Ay? Ang kaimas, tubayan. Ay. Read ay yomemas. Yomemas. Pero, pag polite na nakapass, kasi yesterday niya na daw binasa, nangyari na. Yomemashita. Okay, Yomemashita. Yomemashita. Pero pag naka-plain naman, ano natin, basahin? Yesterday, I read book. Ino. Kino. On On o. o.
Okay. Yonda. Nalimutan niyo na. Okay, Yonda. Very good, John Marsan. Group to yan, di ba? Sa mi bininda, Yonda. Nakata form pag plain. Pero pag polite, mashita. Okay, minasan naiintindihan? Wakarimashita. Hi, arigatou gozaimasu. Next, pag pass, the negative. Ito affirmative to have. Ito negative. Ang negative naman ng polite, masen deshita. And ang negative naman ng plain, nakata. Na-form pa rin to. I mean, na-form. Nakata. For example, she did not write a letter. Ano yung she? Sa Nihongo. Kanujo. Okay, very good. JM, kanoju. Kanojuwa. Kanoju wa? Ano naman yung letter? Tigami. Okay, wow, very good. Tegami. Tegami. O, tapos, ano yung write? Yung Kaki. sulat. Kimas? Ha? Ay, Ano? Narinig ko. kimas? Kakimas? Kakimas. Hi, very good. Kakimas, pero naka-polite. Kaya, kakimasen deshita. Kakimasen. Kakimasen Deshita. dista. Okay, ibig sabihin yan, hindi daw siya nagsulat ng letter. Pero pag sinabi dito na nagsulat siya ng letter, kakimashita. Pero hindi daw kung kakimasen deshita. Ang naka-plain form naman dyan, nakata. Pakibasa nga. She did not write the letter. Kanujo. Kanojuwa. Kanojuwa. Tegami o. Wow, ano Tegami sa? o. Kakimasen deshita. Kaka. Kaka. Kakimasen Kaka. Kakanakata. Ana. Das. Kakanakata. Kakanakata. Kaka lang to. Kakayana. Hi. Kata. Kakanakata. Okay, very good. Guys, parang na-proud mo na ko yung makabasa ng mga kanji. Sa mga libro, biya, usually kanji biya nakasulat. Kakanakata kakimasu. Ito yung kanoju. Kanji. Ito naman si kare. Ki. Okay? Minasan Kanoju. screenshot. Kung gusto nyo hindi. Hindi pa pala tayo tapos. Dapat makapag-translate kayo ng okay. Sinong gusto maka-translate sa I eat an apple pero naka-plain form? Dojo minasan. Plain form, I eat an apple. friends. Sama. Anasan? Watashi wa Yung plain for is for friends. Not formal. Hi, non-formal. Plain. Hi. Narinig ko si JM. Watashi wa ringo o Hi. naka Tabiru. Taberu. Very good. Plain form. Taberu. inform. Hi. Next, he does not watch a movie. Pero polite. Dojo minasan. Naka-polite. He does not watch a Kari. movie. Kariwa. Kariwa. Ega o. Hi. Imasen. Kariwa. Ega o. Hi. Imasen. Okay, wow. Makabasa na mo niyo. Ka-proud. Nemasen. Very good. Next, pag she did not write a letter, naka-plain form. Inohon o. Kanojo o. Kanoju. Kanojo. Ay, Kanojo o. Siya yung topic. Kanojo. Siya yung topic. So, wa. Kanojo wa Hi. Kanojo wa. Tegami o. Hi. Tegami o. Ano yan? Plain Kakana- form. Plain form. Plain. Kakanakata. Kakimasen desta. Plain. Kakanakata. Kakanakata. Question mark. Hi, ito. Kakanakata. Wow, makabasa naman mo, guys. Amazing. Next, we have polite form. Today, yesterday, I read a book. Polite. Naka-polite. Kausap mo yung boss. Masense, putol-putol. Putol-putol ako sa Plain. inyo. Polite. Minasan, putol-putol. Hi. Wala. Hi. Okay na po. Hi, okay. Gozaimasu. Ulitin ko. Yesterday, I read a book. Naka-polite form. Kino. Kinohon o. Kenuhon o. Omimashita. Hon-o. Omimashita. Tama. Hon-o. Polite naman sinabi. Kinohon o. Yonda. Yumimashita. Okay, very good. Kinohon o. Yonemashita. Yonda. Ay. Yonda plain. Polite Tama. ba? Yonda. Pero polite, mashita. Mashita. Hi. Ano naman pag sasabihin kong
Last week, I read a dictionary. Ano yung last week? Ano ha, nakapolite? Last week, senshu. Tensyo. I read Ano a nga dictionary. Ano yung Jisho. dictionary? Jisho. Jisho. Tama, Jisho. jisho. Sige, dozo. Sensyo. Senshu. Sensyo. Sensyo. Jisho. Jisho. Jisho o. Polite? Jisho. Naka-polite form. Ano Yumimashita. nga, ano nga yung Okay, last week? very good. Yomemashita. Very good, Anasan. Ulitin ko. Yesterday nung ginamit ko, no? Last week, I read a Last week. dictionary. Sensho. Jisho o. Sensyo. Yomemashita. Jisho. Yumimashita. Hi. Next, pag sinabi ko namang Hana-san does not watch Ay. TV. Pero plain. Hana-san does not watch TV. Tiribi. Unahin mo na si Ana-san. Tiri- Ana-san wa. Sanwa. Anasanwa, Teribi. Tiribio. Plain form. Mimasta? Menay. Plain. Kakimasen. Minay pala, Nimasen. minay. Menay. Ito, minay. Ay, Minay. Menay. Minay. Ulitin. Ana-san does not watch a movie. Ana. Anasanwa. Teribio. Ribio. Minay. Menay. Okay, very Minay. good. Hi, Minay. very good. Ana-san wa teribio minay. Next, pag sinabi ko naman, I eat an orange. Pero polite. I eat an orange. Kausap niyo yung boss niyo. Watashi. Polite. Watashi. Hi. Ano nga yung orange? Okay, very good. Watashi wa, narinig ko. Ano yung orange? Watashi wa. Orange ay? Mikan. Watashi wa Jikan? mikan o tabimasu. Okay, very good. Nikan pala. Tabemas. Watashi wa nikan o tabimasu. Hi. Next, pag sinabi ko namang, yesterday, I drank coffee. Plain form. Yesterday, I drink coffee. Kino. Kino. Kohe o. Kohe o. Ano yun yung drink? Plain ha? Drink. Nomimas. Nomimas. Yu. Tama, pero naka-plain form. Sa top form, magiging Ay, top form. nawawala. Nonda. Nonda. Very good. Kasi Nonda. anong group si Nonda? Group 2. Group 2. Linda. Very good. Okay. Yesterday, I drink coffee. Kino. Kohi o. Kino. Nonda. Kohi o. Nonda. Nonda. Ay. Okay, minasan, naiintindihan? Ay. Hi. Okay, we will proceed. I-screenshot. 3, 2, 1. Okay. Ito naman, hindi pa tayo tapos. Oh my God. Noun or adjective, then the predicate. Ito yung pattern, des. Pag naka, ito yung polite. At ito naman yung plain. Des ang gagamitin. Di ba? Usually, ginagamit natin yung des. Pero pag naka-plain form, da. For example, he is a teacher. Minasan, he is a teacher. Anong he? Kare. 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 Ito yung, Kariwa. mababasa niyo ba to? Kare. Kariwa. Sensei desu. Okay, Kariwa. very good. Sensei desu. Yan pag polite. Pero pag plain lang, kausap mo yung classmate mo, he is a teacher. Sinasabi niyo sa classmate niyo. Ang sasabihin niya lang, Sensei wa. kariwa. Ay, kariwa. Sinsinta. Sinsinta. Sensei da. Sinsinta. Yung des, nagiging da. Sensei da. O, Kariwa. ano? Sensei da. Parang nagiging short na lang yung sentence nyo. Kariwa, sensei da. Hindi na ginamit tong des.
Next, ito naman tayo. Yan pag yung dinidescribe niyo yung noun. Ito naman, yung adjective. For example, yung adjective Ano? naman yung idinidescribe nyo, that room is quiet. That, ano yung that? Sure. Suno. 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 Yung room, ito yung kanji ng room. Heya. Hiya. Heya. Heya is room. Ano yung quiet? Yun lang. Ah, Shizuka. Shizuka. So, pag Shizuka. sinabi mong nakapolite, that room is quiet. Suno heya wa Suno hiya wa shizuka desu. Okay, very good. Pero pag naka-plain, wala nang des. Just the adjective alone. So, sono heya wa Suno shizuka. heya wa Shizuka. Shizuka. Okay, wala nang des. Ang adjective na yung last niya. Shizuka na yung last, then period. Okay? Pakibasa nga ulit, minasan. Yung plain Suno. form. Suno heya wa Shizuka. 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 Okay, very good. Next, pag questions. Pag nag-a-ask tayo ng questions, pag polite, di ba yung ginagamit natin, deska, maska, yun yung napag-aralan natin, di ba? Pero pag naka-plain, ano na lang, ito na lang guys, example, yung intonation mo na lang yung gagamitin mo. Hindi na mag-add ng ka, at hindi na din mag-add ng des. For example, is this your book? Ano yung this? Sure. Ay, kuno. Kore. 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 Kore wa? Kore wa. Ano Kore yung wa. you? Patay kami na sana. Onata. Onata no. Hondes ka. Bang minasang Anata. Onata. Anata no. Hondes ka. Ano? Plain form. Kore. Anata no. On. Kore kore. Cook. Konbanwa, Ruel-san. bang minasang Ay, Genki desu ka? iye Minasan, gomenasai. Tinawag ako pat. ay Ay, parang ang low ng boses ni Ruel. Okay ka lang, Ruel-san. May sakit po. Di ba sabi niya kahapon, siya? Parang may, lagnat? Tama ba? ay sensei. Sabay Arte. sila ni Ate Ana. Oo nga, si Ana-san din. Si kaya? Pros John, JM. Hindi ko alam eh. Hindi kayo magkasama ngayon? Hindi, sensei. Okay. Sige, balikan natin. Pag question, nag-a-ask tayo, di ba? Usually, deska, maska. Pero pag naka-plain form, hindi na kinagamitan ng ka. Yung intonation mo na lang. For example, is this your Kore. book? Kore. Hi. Korewa. Ano? Korewa. Kore wa. Kano. Anata no. Hondes ka. Okay, very good. Yan, pag naka-polite. Pag plain na, hindi na polite, Kore. Kore. Anata no. On. ayusin niyo yung intonation. Anata nohon? Ano? Tanahon? Anata na hon? Oo. Kasi hindi na, para malaman nila nagtatanong ka, kasi hindi mo na ginagamitan ng ka eh. Ka is usually for question. Pero dito, Anata na hon? hindi na daw gagamitin. So yung boses mo na lang yung mag-determine kung nagtatanong ka or hindi. Gagawin pa tanong. Oo, tama. Gagawin pa tanong yung intonation ng voice mo. Ulitin nga, this your book? Kore. Kore. Ano? Kore. Anata Anata na hon? Parang maano yung Nihonjin yan eh, maglibog. Kung nagtatanong ka or hindi. Tagalog yung maglibog? Iba yung libo Naguguluhan. sa Tagalog sensei. Paglibo kasi sa Tagalog, Iba po sensei. yun sa Tagalog, sensei. Ha? Paglibo Iba kasi po sa yun sa Tagalog. Tagalog. Paglibog? Hmm. Pag ka nang naguguluhan ba? Naglibog.
Iba Sa po atin yung kasi meaning pag nun sa Tagalog. Bisaya kasi sensei, pag naglibog yung naguguluhan eh. Pag sa Tagalog, Ha? Iba yun. iba yung meaning nila eh. Talaga? Sa Bisaya, sa Tagalog, naguguluhan. Naguguluhan, pag hindi nyo inayos yung intonation nyo, yung kausap nyo na Japanese, parang maguguluhan siya kung nagtatanong ka or hindi. Kaya yung intonation nyo na lang yung ayusin nyo. Okay, minasan, naiintindihan yung paano mag-question pag naka-plain form? Ay, wakarimasu. Ay, pag naka-request ka naman, 'di ba, ginagamit natin na pag-aralan natin si te kudasai, please. Tek ko na Pero, sa pero pag please. naka-plain, te na lang. Pag naka-plain. For example here, please wait a moment. Moment yan ay chotto. Chotto mate kudasai. Chotto. Di ba yung wait kay Chotto machimasu? matek ko na sa Ay. Pero pag ano na lang, plain, wait a moment, wala nang please. Grabe, hindi ka na Chotto mate. tama. Chotto mate. Hindi ka na respectful nito, Chotto Joe. Hindi, mate. okay lang siya pag kausap mo yung close friends mo. Mga Wait a moment. kaibigan. Wala nang please, wait a moment. Wait a moment na. Chotto mate. Wala nang kudasai. Chotto mate. Hi. Kayo nga magbasa. Please wait a moment. Chotto mate Chotto mate ko na kudasai. sa Hi. Pag wait a moment. Chotto Chotto mate. mate. Okay, chotto mate. Very good. Next here, modification. Use plain form in modifying clause. For example, for polite lang to ha. This is the book I bought yesterday. Ano yung yesterday? This book muna. This book. Kurewa. Korewa. Korewa. Honga. Watashi. Ito yung watashi. Watashi to, di ba? Watashi ga. Watashi wa. Watashi ga. Watashi ga. Ano yung Korewa. yesterday? Watashi ga. Ino. Ino. Kino. Tapos Ino. yung by, yung sinabi mo kanina, JM, Kay mas mas. magiging Kay nakatapos. ma. Kata. Kay. Kata kasi yesterday na. Katahondes. Kata hondes. Tingnan nyo guys, yung anong tawag, arrange ng mga words. Nauna yung kino, 'di ba? Dapat kino dapat dito. Pero siya naiiba. Kaya pagkausap nyo yung ni Honjin, parang nagka-rumble na yung words nila katulad nito. Koriwa, watashi ga, kino, kata, hondes. So, dapat alam nyo talaga yung mga vocabularies. Para kayo na lang formulate sa utak nyo. Na-mention niya yung hon, na-mention niya yung kaimas, na-mention niya yung watashi. So, ibig sabihin nun, this is the book I bought yesterday. Pag naka-plain form, ano na lang yan? Kata. 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 Grabe na yung mga di ba sa atin din, nagiging short yung mga words pag nagiging informal. Mag-example nga kayo ng Tagalog na naging short na lang. Nasa utak ko, pero hindi ko maisabi. Pumunta ako sa bahay. Oo, magiging. Wala nang po. Oo nga, pumunta. I'm going home. Tapos yung pumunta, usually magiging punta. Wala nang tama ba? Uy, hindi ako, sa Tagalog. Punta ka sa bahay. Parang ganun na lang, no? Hindi na pumunta ka sa bahay. Punta ka sa bahay. Ganun na lang. Ngayon na, sensei. Nagiging na sila. Sinushort na nila yung mga words. Pala na to, kata na lang. Kata. Yung kaimas, kata. Okay, minasan. Mag-example muna tayo. For example, that house is quiet. Polite form. That house is quiet. Dozo, minasan. Sono. Ano yung house? Uchi. Uchi. Sono uchi. Uchi o. Sono uchi wa. Hi. Ano yung quiet? Yung ano. Kay Shizuka. Shizuka. Izuka. Shizuka Des. Shizuka des. Pero pag Ano? plain form, Shizuka de. ang plain form ng that house is quiet,
Ah, Suno. Suno. Shizu. Ay, Suno. Suno. Ano yung bahay? Itso? Uchiwa. Uchi. Uchiwa. Uchiwa. Shizuka. Chiwa. Shizuka. Tama. Shizuka. Very good. Shizuka na lang. Next, nakapolite naman. She is a teacher. Sensei wa. Senseiwa. Ano yung she muna? Kanojo. She. Kanoju. Kanojo. Kanojuwa. Sensei. Des. Okay, sensei des. Pag naka-plain, Kanojuwa. Sensei. Kanojo. Da. Sensei. Sensida. okay, Sensida. sensei da. Very good. Ano naman pag JM is a doctor? Nakapolite. Wak wak. JM. Isha. JM sang Isha. JM Sanwa. 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 Isha Ano des. nga yung doktor? Isha Isha des. des. Okay, very good. Isha des. Doctor. Isha. Isha. Isha des. Hi. Ano naman pag Hi. naka-plain? JM is a doctor. JM Sanwa. Isha da. Isha ta. Isha Okay. da. Isha des. Very good. Isha da. Next, we have, is this your telephone number? Nakapolite. Is this your telephone number? Ano yung? Is this your book? Ano yung this? Korewa. Ana? Korewa. Diba? Yung Ring you, Korewa. anata. Anata yan yung you. Korewa, anata, no? Anatano. Ano yung then, nasabi ko. Telephone number. Denwa. Denwa, bango. Bango number. Telephone, Denwa. Denwa Bango. Okay, Denwa, bango. Nakapolite. Des. Deska. Tinatanong Deska. mo. Deska. Hi. Denwa Bango Desko. Hi. Korewa, Ibuo yung sentence. Okay, dozo. Korewa. Korewa. Denwa Denwa Bango 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 Deska. deska. Asan yung you? Asan yung you? Si you ay Anata. anata. Korewa. Korewa. Anata. Korewa. Denwa Bango Hi. deska. Anata no. Denwa bango desu ka? Korewa Anatano. Denwa Bango Desko. Hi. Ano naman pag naka-plain? Is this your telephone number? Plain. Kore. Denwa Bango deska. Anata Bango. Anata no? Bango. Denwa. Den. Denwa. Ay, Denwa Bango. Denwa Bango deska. Wala nang deska. Kore. Kore. Anata. Bango Anata no? des. Denwa Bango. Okay, very good. Yung intonation nyo na lang ha. Kore, anata no. Denwa bango? Kore. Kayo daw. Anata no? Denwa Bango. Anatano. Dinwa bango. Parang kagigising Natawa ng naman JM. sa sensei. Idol Oo. ko na talaga si JM. Joker talaga yan si JM. Since birth, Joker. Okay, yun ha, minasan. Next, another example. Pag sinabi naman natin, that girl is pretty. Nakapolite. Sorry. Sorry wa. Suno. Suno. Kanojowa. Ano? Kanojuwa. Ano kanojo. Pretty. Pretty. Hiray. Ano yung pretty? Suno Kanojowa. Nakapolite ha? Guwapa. Ano daw, Ruwal-san? Hiray des. Okay, kirides. Ano naman yung plain? Hiray. Kano jowa. Kere. Kire, very good. Okay, minasan, naiintindihan to minasan. Chisay. Chisay. Misay, hindi. Malita lang. Dapat i-master nyo lang siya. Pag Galilito ako sa adjectives ma'am, sa particle. Saan ilalagay? yung particle. At madali lang Ay. talaga yung particle. Pag topic, wa. He is a teacher. Wa. What Pero is pag no naman, possession. Anata no, hon. Sa kanyang libro. Sa kanya yung libro. Anata no, hon. No yung ginagamit. Okay, minasan. Ay, Screenshot na lang to minasan para mas mapag-alanan. Aralan. Lesson 20 na pala tayo. Ang bilis. Hanggang, Oo. ang ng lesson ba to, sensei? 50? Ha? Yung nasa Hanggang- notes ko, lesson 25. Pero nag-chat sa akin Ha? si Sensei Mickey na
Magsisend daw siya ng ibang book na nandun yung lesson 26. Kung haba-haba pala talaga to. Akala ko lesson 25 lang. Abutan pa pala ito ng December. Oo, ewan ko, yun yung sabi niya eh. Tapos magbigay daw ako ng final exam pagkatapos ng lesson 25. Baka yun na yun, lesson 25 na. Hindi, sabi niya kasi mag-send siya mamaya ng lesson 26 and up. Hmm. Oo, kasi Okay ako lang yun. naka-schedule ako for January. Ha? Naka-schedule Exam for mo, Ate Ana? January. Oo. Good luck. Wow. Mapapapasok sa utak ko eh. Okay Sana lang. Sana all. Para mas Study hard. Tikal. Ha? JM? Sana all ka kung may exam na tapos may medical na sila. Kayo hindi pa? Wala Baka pa. need Wala pa pa ka kami na. dito. Study Mag-message hard. kayo. Pasado ako dyan eh. Mag-message kayo kay Sensei Miki. JM. JM. Ay, Ay, okay. Naananas, mag-screenshot na minasan. Hi, Sensei. Hi, okay. Now we will proceed. Ay, eto guys, try nyong i-answer. Yung gagamitin, teeru. It's raining in Manila. Ano, umulan na dyan? Ambon lang po, Sensei. Ah, okay. Dito wala na, kagabi lang umuulan dahil sa bagyo. Nagbaha din yung southern part ng Cebu. Sa Karkar, yung may maraming mga litson. Gawa yan sa flood control. Carmen, ma, magkalapit na ba yan? Parang 1 hour and 30 minutes yung biyahe. Pag hindi Pero? traffic. Dero. Ay, Tero. Kawawa talaga yung pag nabahaan. Mabasa mo good lahat ng gamit. baha nga sa probinsya namin yan, Sensei, sa Aklan. Aklan din. Pero Sa Cebu, Ayun. ang Karkar din yung nagbaha. raining. Ano nangyari sa sa mga tax? Joke. Okay. Raining. Ito guys, teeru yung gagamitin pag continuous yung action. For example, here, it's raining right now. Ano yung polite niyan? Ano nga yung now? Ima. Okay, ima. Ima. Ano naman yung rain? Ame. Ame. Very Ame. good. Pero pag raining, amega putte. Omega. Sensei, putol-putol ka po. Putte. Putol-putol pa rin, minasan. Omega. Putte. Putte, imas. Okay. Kasi imas pag continuous na yung action. Pero pag naka-plain, Wala, nawawala si Sensei o sa akin lang? Tayo lang. Baka sa'yo lang. saan? Mag-change ka muna ng Kaya sa inyo, Ana. Minasan? Hi. Hi. Pag polite, imas. Putte, imas. Step form. Then, pag plain naman, ito yung gagamitin. Putte, eru. Sige, itry daw minasan. Ima. It's raining now. Ima. Ima. Ano yun? Ano yung Ami. ame? Ito yung ame hawa. Tingnan nyo yung kanji niya. Omega. Amiga. Omega. So, Putte. 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 Raining. Imas. Putte imas. Hindi na siya imas kasi plain na. Putte, Putte. iru. Pero. Iru. Iro. Iro. Putte, eru. Pakibasa nga minasan, polite and plain. Gozu. Ame. Ima. Ame. Ima. Ima. Omega. Amiga. Amiga. Putte. Imas. Pero. Okay. Pag Putte. naka-plain naman, Ima. Ima. Amiga. Amiga. Omega. Putte. Iro. Putte. Iru. okay, putte, Putte eru. ero. Hi. Next, yung one. Thai. Di ba alam natin to? Pag one, Thai. Tay. Hi. I want to go to Japan. Sige daw. At try daw minasan. Ano? Ning.
Very good. Nihon. Nihon. Japan, Nihon, Nihon. Nihon, Ano yung particle na gagamitin? Japan. Destination. Nihon. Nihon. Nihon, Nihon. Nihon e. Ano yung go? Nihon, Ano yung go? Kakimas. Ikimas. Nihon. Ikimas. Pero, Ikimas. gagamitin yung one. Yung ikimas, dudugtungan ng tai, ikitai. Ikitay, Ikitay, Ano yung polite Nihon, form niya? Ikitay, Hi. Polite form, Nihon. ikitai, Nihon, Nihon, Ikitay, Ikimas. ikitai, des. Ikitai, Pag naka-polite, des. guys, Des. may des yan. Ikitai desu. may des, Hi. Pakibasa nga minasan. Wow. Nihon. Nihon, Nihon Ikitay, Ikitai des, des. Ikitai Wow. desu. Anasan, sa exam, anasan, mga kanji na raba anasan. Patay na. Kaya, in-include ko na talaga Hiragana yung, nga lang, hirap na. kaya in-include ko na yung mga dito mga kanji. May mga questions kasi daw doon na, ano yung kanji ng Nihon? Ito. Nasa pagpipilian, mga characters ng kanji. So, ito yung pipiliin mo. Ano yung kanji ng ikimas? Ito. Kaya yan, anasan. Kaya in-include ko na yung mga kanji. So, next, ano naman pag naka-plain lang? Naka-plain, guys, wala nang des. Nihon, Ay, Nihon, Nihon, Ikitay, okay, very good. Ikitai. Pakibasa nga ulit. Naka-polite. Dozo. Nihon. Nihon, Ikitay, des, Ikitai des. desu. Ay, pag naka-plain. Nihon, Nihon, Ikitay. Ikitai. Ay, okay. Galing very magbasa. good. Oo nga, naka-proud. Makabasa ng kanji. Next, I don't want Pero to do. bukas wala na ulit. Ha, Jomar? Pero bukas hindi na ulit tanda. Isulat. I-try. Si Sinanong JM, hindi ka pa nag-send talaga sa akin ng hiragana na sulat mo. Naalala pa tuloy. Naalala ko, hindi mo, naka-answer siya. Pero sabi ko, hiragana, hindi na siya nag-send. Dapat mag-ano ka, JM, para, ito na nandito na sa kanji. Kanji na naman ipapasulat ko sa inyo. Okay? Pag I don't want to do homework, na-discuss na natin yan. Pag Nakunay. naka-plain form, Takunay, nakunay. Pero pag naka-polite form, ano yung polite form? Takunai desu. ay hindi. Takunay Takunay des. Na may des lang. Takunai des. Hi, sige, try. I don't want to do homework. Homework. Ano yung homework? Chokodai. Okay, Shokodai. very good. Shokodai. Shokodai. Ano yung to do? Shokuday. Pag to do work na, at to do homework, shokodai o shimasu. Pero yung shimasu, magiging Tokotai. Shokuday o shita. Kasi, takunay des. okay, very good. Shita, Shita kunai. kunay des. Ay. Ito guys, itong mga nakasulat sa hiragana, meaning wala yang kanji. Pero pag nakasulat sa kanji, meron yang kanji. Pero ito, mga wala to silang kanji. Walang kanji, walang kanji. Okay? Paano naman pag naka-plain form? I don't want to do homework. Shikunay o shita kunay. Tokodai o. Shokodai. Chokodai o shita kunai. Tokodai o. Okay, Shitakunai. very good. Shitakunai. Pakibasa nga minasan. Una, polite. Dozo. Shokodai o. Shokuday o shita kunay des. Hi. Next, yung plain. Shokuday o Shokodai o. shita kunay. Shitakunai. Hi, very good. Next, andito naman tayo sa conditional or if. Para. For example, if it rains, I won't go out. Ano nga yung raining? Amega. Pute. Pero hindi na siya magiging te form. Puta. Let's say yung pattern, futara. Okay. Futara. Tara. Hi. Ano yung go out? Diba? Dekakemas. Pero magiging nai form. De. Kakitara. Sorry. Sa polite muna tayo. Dekakemasen. Hindi daw siya puga. Dikakimasen. Hindi daw siya lalabas. Yung mas, magiging negative, masen. Yan yung polite. Pag yung plain naman, Dikakimasen. yung plain, ang gagamitin si nai.
Sige, try ang plain minasan. Amega. Mega. Ano? Putte, Kita. tara. Ay, sorry, hindi siya Putte. putte. Putara. Kutara. Tara. Kutara. Kunay. Kutara kunay. Kakimas. Di ka kinay. Kakinay. Ay, kasi naka-plain na siya. Di ka kimas sa polite, di ka kinay pag plain or informal. Nay form. Kakinay. Pag polite, Kakinay. mas form. Pag plain, nay form. Okay, basa nga minasan. Polite muna. If it rains, I won't go out. Amiga. Ay. Ano yung raining? Putte, nagiging putara kasi nakata form. Kutara. Ay, yung go out. Dika. Kan masin. Dikakimasen. Dikakimasin. Ay, uy, ano pala guys, may advantage yung mga kanji na lang ilalagay ko. Kasi ma-memorize niyo yung mga words. Ma-memorize Oo niyo nga, na yung, Sensei. oh tama, dapat mga Mas kanji maganda na yun, lang Sensei. ilalagay ko. Okay naman kaha guys. Dikakimasen. Nawa, alam niyo na yung go out kahit hindi niyo nababasa. Ma-retain sa utak niyo, dikakimasen. Dikakimasen. Hindi pala. Pag naka-plain, Dikakinay. dikakinay. Kasi Nagkakinay. nai form. Okay? Minasan, let's watch a movie. Ano yung let's watch a movie? Ano yung movie? Ega. Ega. Ega o. Ega o. Watch. Kimas. Kakimas. Kimas. O, nalimutan niyo yung, di ba pag Mm. nandito si Let's, nang-i-invite, gagamitin yung masyo. Masyo. Nakalimutan niyo guys, masyo. Ikamas. Hindi siya ikimas kasi watch. May mas, magiging, may masyo. May masyo tara. May masyo tara. May masyo tara. Sinaglan mo ng Tagalog, may masyo tara. Okay, ulit, makibasa nga. Let's watch a movie, naka-polite. Ega Ega o. o. Masyo. Masyo. May masyo. Ano Masyo. guys, bigyan nyo ng buhay. May masyo. Nang-invite ka kasi. Ega o. Iga May o. masyo. May masyo. Magagalit naman, oy. Parang nagagalit yung May tono. masyo. Hindi sasama sa'yo ina-invite mo. Oo nga. Iga o. May masyo. Huwag kasi pumunta kung hindi kasama. Ha? May masyo. Ay. Pero pag naka-play naman, wala na yung mas. So, anong mangyayari? Ega o. Ega o. Wala, i-delete Masyo. yung mas. Masyo. Misyo. Misyo. Masyo. Ega o. Misyo. Misyo. Ay, okay. Wala nang mas kasi naka-polite lang dapat si mas. Iga o. Misyo. Ay, okay. Parang galit naman, JM. Uy, ega o. Misyo. Iga o. Misyo. Okay. Next, I wanted to eat cake. Yung Kiki. gagamitin ay pakata. Kasi yan yung past form ng mga adjectives. Diba? Na-discuss din natin yan. Keki, Kiki. keki, o. Kasi object siya. Kaya o. Kiki o. Tabit. Tabeta. Gagamitin ito guys. Tabita. Kasi past. Tata. Kata, des. Tabita. Tabi o. Ay. Kiki o. Hi. Tabita kata des. Okay. Ano naman yung plain lang? Tabi. Kiki o. Tabi kata. Tabeta kata. Tabi ano? Tabita I-delete kata. na. Hi, i-delete lang tong Tabita des. kata. Ito yung ano niya guys. Pag polite yan, Tabita. pag polite, may mas, may des. Pag plain, walang mas, walang des. Okay? Wala to si des, wala dito si mas, wala si masen. Yan pag plain. Pakibasa nga minasan, I wanted to eat cake. Sa polite muna. SJM daw po. Kiki o. Hi. Tabita. Tabeta, Tabita. kata des. Kata des. Tabita kata des. Hi. Pag plain naman, Kiki o. Kiki o. Tabita kata. Tabita Okay. kata. hi, very good. Another example. Ano naman pag let's go?
Sige daw, minasan. Let's go. Voltage 5. Ha? Ano yung let's go? Please Nakapulay. continue. Ikimas Iki. Yung ikimas, lalagyan ng masyo. Ikimasyo. Ganyan lang. Ikimasyo. Let's go. Ikimasyo. Nakapolite yan. Pag plain, Ikimasyo. ano yung plain? Ikisyo. Ikisyo. Ay, ikisyo. Next, Ayan. ano naman pag I don't want to do work. I don't want to do work. Shigoto. Very good. Shigoto o. O. Ay, Kasi ano siya? shigoto. Ay. Shigoto Polite o. gagamitin mo na. I don't want to do work. Shigoto. Shigoto. Shigoto o shitakunai desu. Okay. Naides. Shitakunai desu. Ano naman pag plain? Shigoto o Shitakunai. shitakunai. Okay, very good. Next, I want to go to Philippines. Ano yung Philippines? Shigoto o ay I want to go to Philippines. Philippine. Okay, very good. Ang pag-pronounce ng mga Japanese sa Philippines, Philippine. 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 Shitakunai desu. Hindi negative. Hindi negative yung kunay. Ikitai des. Itaides. Ikitai des. Aywan pala. Hi. Ano naman pag plain? Philippine. Philippine o Philippine o ikitay. Ikitay. Hi. Ano naman pag I want to go to Germany? Ano yung Germany? Na-remember pa? German. Remember to ni JM? Ano? Letter A, Duitsu. Letter B, Thai. Okay, very good, Duitsu. Yung Thai, Thailand. Thailand yung Thailand pala. pagsabi nila sa Thailand. Thai. Pag Germany, Duitsu. So, pakisabi daw, I want to go to Germany. Do it. So, Duitsu e ikitay desu. Itaides. Okay. Ano naman pag I want to go to India? India. Yeah. India. Hindi. May word din sila sa India. Ano kasi ito guys, parang nasa mga lesson 4 to. Silang JM at saka Anasan yung nakaabot. Indo. Indo, very good. Indo. Indo. Indo ikitay desu. Ikitay desu. Itaides. Very good. Okay. Minasan, naiintindihan, minasan. Chotay. How about I want to eat cookies. Ano yung cookies? Cookie. Cookie. Cookie yung cookies. Cookie o Okay. O. tabitay. Tabitaides. Tabimas. tabita kata des. Ito, Tabitakatades. hi. Kasi wanted, kaya Okay, nagapas. Kata pass form yan ng tabimas. Ano naman, pag I wanted to eat hamburger. Ang hamburger, ano nga yung hamburger? Hamburgero. Hamburger. Hamburgero. Hindi naman hambugiro. Uy, parang hambugiro naman yan sa Bisaya. Hamburger. Hindi siya hambugiro. Nandun yun sa vocabularies. Hambaga. Hamburger. Hi, Hambaga. Rosa. Hambaga. Ikaw taga-anasan, hambugiro. Wala mo naman. Parang sa JM, sa baseball. Ano yung baseball, JM? Bisiro. Besuro. Yakyu yung baseball, ha? Hambaga, hamburger. Sige daw, I wanted to eat hamburger. Hambaga. Hi. Tabita. Okay, very good. Tabita kata desu. Okay, minasan, naiintindihan? Mag-break na tayo kung naiintindihan na. It's 8:05 and let's take our break. Iya, so minasan. Next topic is ito guys. Mga examples to. For example, in class,
with teacher. Ang gagamitin natin pag teacher yung kausap, polite, mas, and Des. des. And when you are speaking to someone with higher status o may position, dapat mas ay polite yung gagamitin. For example, teacher, I have question. Ano yung question? Shitsumon. It's someone. Hi. Paano Sumon? natin sasabihin? Hi, Shitsumon. Paano natin Siwa. sasabihin? Hi, go. Dozo, sensei. Siwa. Wait, It's someone. Hindi siya magiging wa kasi tinatawag mo lang yung pangalan niya. Sensei. Sensei. Sitsumon desu. Sensei. Shitsumon des. Paano natin sinasabi? Ano yung pag meron? Have, di ba? Arimas? Shitsumon ga? Arimas. Arimas, di ba guys? Pag have, nasa pattern yan. Ga, arimas. Shitsumon ito. Sensei ito. Sensei. Shitsumon ga, arimas. I have question. May katanungan daw siya. So, kayo nga magbasa minasan. Sensei, I have a question. Sensei, I have question. Sensei. Hindi. Setsumon ga? Aremas? Hi, very good. Next Sensei. is when you are talking to strangers. No, of course, no, hindi mo kilala yung tao, so dapat maging polite ka. For example, with people you don't know. Excuse me, where is the station? Ano yung excuse me nga? Sumimasen. Sumimasen. Okay, very good. Sumimasen. Sumimasen. Ano yung station? Iki. Iki. Eki, very good. Eki, ano naman yung where? Eki Doku. wa? Doko Doku. desu. Ikiwa. Very good, Ruel-san. Doku desu ka? Okay. Eki. Basa nga minasan. Sumimasen. Hi. Sumimasen. Sumimasen. Iki. Ekiwa. Ikiwa. Doko Doko desu. desu ka? Okay, very good. Doku desu ka? Itong eki ha, ito doku, wala yung kanji. Doku desu ka? Wala itong kanji. Ekiwa. Sana Doko okay desu lang. ka? Sana lahat na lang, no? Walang kanji. Sumimasen, wala ding kanji. Sumimasen. Sarap sana. Oo nga. Mas okay sana kung wala Ikiwa. lahat. Doko desu ka? Hiragana lahat ba, no? Sana all. Ito Mas wala naman, na rin katakana. Puro hiragana na lang. okay yung katakana kasi may mga words kasi yung Japanese na wala sila. Kaya ginagamit nila Hiragana. yung katakana. Kanji lang Or- mahirap. Ha? For foreign kasi Kanji yung lang katakana. mahirap. Ay, Wala silang hamburger. So yung spelling ng hamburger, Nasa nakakatakana. katakana. Hambaga. Hambaga. Hamburger. Right. Yan yung purpose ng katakana. Parang nanghihiram Yung sila ng pangalan mga ko nga. words. Yung Tsaka sa pangalan ko name, nga sa ano, Sensei? katakana din meron. Ha? sa mga foreign names. Hi, mga foreign. Yung mga names natin nakasulat sa katakana kasi walang pamela sa walang pamela na pang Japanese na name. Kaya katakana yung sinulat. Okay? Ulitan nga minasan, excuse me, where is the station? Sumimasen. Sumimasen. Ikiwa. Doko desu ka? Ekiwa. Doko desu ka? Hi, very good. Next, shopping. Pag nag-shopping ka guys, of course, kausap mo yung cashier, yung staff, yung mga sales lady, polite. For example, please give me this. Ano yung this? Kore. 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 O, yung please? Kudasai. 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 Kore, Kore o. kudasai. Kudasai. Kore o. Kudasai. Right. Kudasai. Right. Next, Please pag forgive mga me. work. Mga ka-work mo, mga workmates, office mate, colleagues, superiors, polite style, pero pwede rin, depende yung close mo na. Close mo na yung ka-workmate mo. Pero for example, dito guys, ginamit ko dito sa do we have a meeting today is polite. Tapos ito naman, are you going home? Ano yung ginamit ko dito? Plain. Sige, try mo na yung do we have a meeting today? Ano yung today? Yo. Yo, very good. Yo, meeting. Ang meeting ay nakakatakana, meeting go. Meeting. Meeting ko. Ano nga yung have? Yo, meeting ko. Meeting go. Ga. Arimas ka. Ga arimas. Nagtatanong siya, kaya may ka, nakapolite. Arimas ka. Arimas ko. Yo meet. Yo. Yo. Yo, Meeting. meeting ko. Go.
Parimas ka. Arimas ka. Arimas ko. Hi. Next, are you going home? Naka-plane. Paliit to ng paliit ha, yung mga words na ginagamit. Sige, try it out. Are you going Ochio. home? Yan dito si already. Ang already, Bisaya. Yan ay mo. 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 That's yung go home, di ba? Kairimas. Pero hindi na mass form. Kairu. Mo. Kairu. Kairu. Ganun na lang. You're going Mo. home. Kairo. Hi. Mo Cairo, Ochi. Uchi. Pwede yung unahin mo, uchi ni Kairu. Mo Ochi ni Cairo. Hi. Mo. Ochini. Kairo. Hi. Ganyan na lang. Pag naka-plain. Next, with close friends or family, of course. Plain style na lang. Or naka-informal na. For example, I wanna hang out today. Ano yun today? You. Yo. Kyo. Hi, try down. Ang out. Run out. Hi, ano yung yung hang out? Chip, talaga mo. Oo nga. Yan ay Ang galing asubu. tuloy. Asubimas, asubu. Kyo. Asubu. Kyo Kyowa. Kyo. Asubu. You asubo. Hi. Hang out. Hang out. Asubimas, Asubu. asubu. Hi. Next. Kyowa. Asubu. Hi. Ano naman pag are you watching TV? Naka-plain form pa rin ha? TV, Kasi oh. Hi. Terebio. Hindi na. Pag mga, ma-discuss natin mamaya, hindi na ginagamitan ng mga particles pag naka-plain. Wow, sana Terebi. all. Oo. Terebi. Sana plain na lang lahat. Baby. Terebi. Ano yung mimas? Watching. Okay ako. Tama, mimas. Oo nga, sinabi ko na mimas. Dapat sinabi ko ano yung watching. Ano yung Mimas. okay? Mimas. Terebi Terebi, o what? Mimas. Terebi Hindi na mas. siya mas. Hindi na siya mass Terebi. form. Miteru? Mickey. Terebi o Meteru. Tiribi. Wala nang o. Tiribi. Tebero Tiribi. Meteri. Mitiro. Terebi. Meteru. Miteru. Sa Mitiro. discussion Wala natin, nang parang- hi, sa discussion mamaya, itatanggalin na yung mga particles pag naka-plain form. So, wala nang o dito, oh. Grabe na dyan. Miteru. Terebi. Metero. Hi, Terebi. Metero. makabasa nga minasan, wanna hang out today. Agoy, nalimot. Yo. Kyo, Kiwa. Kyo. Yu asubo. asubu. Kyowa. Asu. Asubu. Yu asubo. Hi. Kyo. Asu. Di ba pag yung hangout, parang play din yan? Asubimas, to play. Yeah, asubu. Kyowa. Asubu. Hi. Next, are you watching TV? Terebi. Terebi. Very good. Metero. Tiribi. Mitiro. Meteru. Hi. Next. Terebi. Metero. Hi. Terebino, teru. Next, pag nag-text ka na naman, mga friends mo lang yung ka-text mo, of course, plain. I'll call you later. Ano yung later? At mat. Mamaya. Mamaya. Ang later ay atode. Atode. Hi. Tomodachi atode. Then wa o shimasu, magiging. Then wa soru. Tiro. Wala na si o. Then wa suru ne. Atode. Then Then wasurune. Hi. Okay, basa ulit. I'll call you later. Then wa. Atode. Then Atade. wasurune. Then wasurune. Hi. Next. Self, yung sarili mo lang kausap mo, nagda-diary ka. Wow. May diary pa kayo ngayon? Wala na. Wala na. Hindi na uso Hindi yan. na uso sensei. Oo nga. Ito, pag sinasabi mo sa sarili mo, I was tired today. I hope I can Baka si sleep well. sensei nagda-diary pa. Ha? Ano? Baka kay sensei nagda-diary pa. Nakita ko sa phone ko, yung notes sa phone ko. May last ako sinulat, 2024 pa. June. OA Tagaling. kaayo, oy, OA. Oy, ako mga sinulat. Ako mga breakdown. Dear Papa Dudot. Ha? Gigid. Ano? Dear Papa Dudot. Sino papadudot? Ano ba? Radio station, sensei. Yung DJ sa Si isang ano radio yan si station. Sensi, si DJ Nicole Iliala. 101.89. Hindi ko alam yan.
Papadudot si ano Mga yun? DJ ba sensei? Mga DJ ba sa radyo? May ano sila, Papadudot diary? pangalan niya. Dudot. Okay. Ay, Galing. Okay nga, minasan. Next, ito yung I was tired today. I hope I can sleep well. Ano yung today? Q. Yo, ano naman yung tired? Pagod. Hello? kapoy. Sukarimas. Pero, Parimas. ano na siya? Takon. Sukarite. Sukarita. Yo, Sukarita. sukarita. Yowa, Sukarita. Tapos ano yung well? Makatulog ng mahimbing, yan ay yoku. Yung sleep, nemoy. Nemorit tara. Kasi pag good na sleep, di ba? Ides. Or ina, kasi naka-play. Ito, kyowa. Sukarita. Yowa, Chukarita. Yoku, nemorit tara. Yoku. Ina. Yoko. Memorita. Sukarita. Ina. Karay. Ina. Raina. Ina. Hi. Ima. Ang E, guys, yan ay good. Good. Ito, well. Makatulog siya ng mahimbing. Okay, pakibasa nga ulit. Buo minasan. I was tired today. I hope I can sleep well. Yuwa. Yowa. Yowa, Chukarita. Sukarita. Yoko. Ina. Memorita. Ima. Minorita. Hi. Ina. Okay? Naintindihan, minasan? Naglibog ang ulo ko ba? Ano man. Ito lang naman yung pag, easy remember. Kausap mo yung teacher, polite. Kausap mo hindi mo kilala, polite. Kausap mo yung tendera, polite. Yung ka-workmate mo, polite din. Pero yung friends na, plain. Sa chat na, Tomodachi plain. plain. Yung close friends mo na. Okay, another example. I'll call you tomorrow. Sige daw. Ay, sa chat yan ha. Sinend mo yan na chat. I'll call you tomorrow. Paano mo sasabihin? Hashta. Very Sabihin good. tomorrow. Ashta. Hashta. Hasta. Ashta. Denwa. Denwa. Ashta Surune. denwa surune. Surod. Hi. Denwa surune. Denwa, Sorone. Ashta denwa surune. Hi. Next. Are you watching movie? Iga o. Wala na siya. Iga. Wala nang particle, di ba? Oo. Tega. Tega. Iga. Miro. Miteru. Tega. Mitiro. Mitero. Iga. Tega Mitiro. mitero. With feelings para Tega, malaman ko na Mitero. nagtatanong. Iga. Tega mitero. Parang nagalit man mo eh. Para kayong nagagalit. Okay, Iga. next, another koan. Okay, ito. Teacher, I have eraser. Ano yung eraser? Pambura. Bora. Oy, saan naman Ihonggo? Keshi? Gomo. Sige, pakisabi daw. Teacher, I have eraser. Sensei. Sense. Hi. Ano yun? Sensei. Keshi Gomo. Eraser. Sensei Gumo. Yashidomo. Sensei Gumo. Arimas. Yashidomo ga arimas. Okay, Keshi Gomo ga arimasu. Ano naman? Yashidomo ga arimas. Hi. Ano naman pag Jomar, I have pencil. Yomer-san. Suparsan. Yomer-san. Sensei. Inpitsu. ga. Inpitsu. Ano? Inpitsu. Inpitsu ga. Empetsu. Empitsu ga. Arimas. Yomer-san. Empetsu ga arimas. Hi. Arimas. Hi. Ano naman pag Ruel, I don't have ball pen. Yomer-san. Yomer-san. Hi. Ano yung ball pen? Rowelsan. Boropin. Okay, boro pen. Boropen ga. Arima. Boropen ga. I don't have. Hindi na siya maging arimas, kundi Yomer-san. arimasen. Boropin ga arimasen. Okay, very Arimasen. good. Arimasen. Ballpen. Next, Arimasen. excuse me, where is the department store? Sumimasen. Sumimasen. Hi. Kore. Ano yung department Korema? store? Arimasen. Pe. Dipato.
Okay, very good. Ana-san, Sumimasen, depato wa. depato wa, doko desu ka? Depato wa doko desu ka? Hi, very good. Next, sumimasen. Ay, sorry. Excuse me, where is the school? Ano yung school? Sumimasen. Daigaku? Hi, very good. Daigaku. Daigaku wa. Daigaku Doko wa desu doko ka? desu ka? Doko desu. Hindi siya Daigaku. University Ah. yan. Ang school, Gakko. Gaku. Gaku wa. Doko desu ka? Hi. Gaku wa doko Gaku desu wa. ka? Doko desu ka? Okay. Sumimasen. How Parang about? sa pronunciation jud mi sasabit ba? Oh, pero magaling naman. Oh, magaling na. How about? Si Jomar. Si Ang Jomar pag importante. nag-ano, parang galit Ha? eh. Si Jomar pag nagsasalita, parang tuloy-tuloy, doko desu ka? Hindi Oo. mo malaman kung nagtatanong o ano eh. Dapat kasi, ano nyo, parang i-price yung pag. Medyo, Matigas ba? medyo maarte Matigas? kasi na malamya eh. Oo din, no? Pag ano, pagod ka, hindi mo na Ah. malalagyan ng ano. Ah, Ito, importante. Where is the toilet? Excuse me, where is the toilet? Sumimasen. 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 Toire wa Okay, doko desu toilet. ka? Toilet. Toire wa. Doko desu ka? Okay, importante yan na baka naiihi na kayo na hindi nyo pa masabi. Okay. Naiihi Sumimasen. Sumimasen. Asa ang kasilyas? Ano yun natin, ano? I-action mo na lang. I-action na. Mag-charade na lang kayo. I-action na naiihi ka. Okay, toilet. Or ano yung other term nun? Na ano pa? Na-remember? I remember the day. Yeah. Ano ba? Usually ginagamit, hindi biya toilet. Kaya ang toilet, katakana yan. Ano yan? Foreign word. Ang ginamit ay ote aray. Halimutan Ote nyo na. aray. Ote aray. Hi, sumimasen. Aray, doko desu ka? Ote aray wa. Doko desu ka? Doko desu ka? Sumimasen. Ote aray wa doko desu ka? Hi, okay. Tapos na, minasan or may examples pa kayo? Kayo na sa daw magbigay? Sige daw. JM. Sige, JM. JM. I-try daw, JM. Itong scenario pag kausap mo si teacher. Magbigay ka daw ng example. Sumimasen. Sensei. Sensei wa. Sensei. Anong nasa English? English na lang. Ha? Bahala, sila na lang mag-translate since ako na lang magbigay ng question. Teacher. Sige da. Teacher, where's Sige, my kayo magbigay ng teacher? ano. Yung mga nagamit Teacher, natin ng mga where's- words. Ano yung mga words na gamit natin para i-test natin kung na-remember nila. Sige, Ay. JM. Dozo JM. Teacher. Tagalog na lang, di ko mano sa English eh. Sige, Tagalog. Teacher, ano na lang, Sensei? Teacher, where is my Teacher. pen? Okay, sige. May ano yun ha, may gamit din yan yung pen, hindi lang boro pen. Sige, Dozo, kayo nga, teacher, where is my pen? Tama. Minasan? Sensei. Hi. Ano yung pen? Boro pen. Pitso Doko pen? desu ka? Ano yung pen? Pwede ring pen lang. Katakana. Pitso. Pen. Ano yung other Pen. term ng Yung ball pen? inpitsu, Pitso pen? Pen. yung inpitsu, Hindi. ano yan? Lapis. Pencil. Nawala na sila. Pen. Sensei. Boro pen. Penwa. Pinwa. Sensei, pen. Doko desu ka? Kenwa. Doko desu ka? Hi, very good. Sino pa gusto magbigay ng example? Teacher, excuse me, where is the station? Okay, sige, Dozo. May excuse me siya ha. Naginamit. Ulit. Excuse me, where is the Ulit, station? Paulitin daw, Sensei. Jomar. Sino yan? Sensei. Teacher, excuse me, where is the station? Hi. Sensei. Sumimasen. Sumimasen. Sumimasen, Sensei. sensei. Iki wa doko desu ka? Doko desu ka? Iwa, doko desu ka? Ang galing nyo na. Doko Mas mabuti desu pa ka? ganyan, guys. Mag-question kayo. Para mas retain. Mayroon pa kayong question or mag-proceed? Please Proceed give na. me my phone. Oh, give me my phone daw. Please give me my phone.
Ano yun na? Ano yun? Kudasay. Sige, Jom. Ano yung Denwa. phone, ma'am? Ay, I-try sorry nyo. wa. Please give Denwa. me my phone. My Ah, phone? Denwa. Ano yung my phone? Kudasay. Una, Denwa. sa iwitan yan, yung kudasay nasa hulihan. Denwa. Ga. Ano yung my Denwa. phone? Denwa. Denwa o. Denwa. Kudasay. Hindi siya pwedeng Korewa. denwa Korewa. automatic. My phone, Korewa. watashi no denwa. Watashi no Watashi denwa. o denwa. Watashi no denwa Kudasay. o. Kudasay. Ano yung give? Ano yung give? Agimas. Magiging? Agos. Magiging? Agitay. Agite. Agite kudasai. Agite kudasai. Ay, pag ginagamit kasi yung Agite kudasai, kudasai. guys, dapat naka-te form. Yung agimas na to give, magiging agite. Agite. Agite kudasai. Complex yung nabigay ni Jomar na example. Pero okay lang din. Ano nga sabihin? Please give me my phone. Watashi no denwa. Watashi no Watashi no denwa. denwa. Agite Watashi no kudasai. denwa. Igi. Igi. Agite Igi kudasai. tay. Igite. Igita ko dasay. Ay. Watashi denwa. Ay. Watashi denwa. Igite ko dasay. Agite. Igite. Kudasai. Agite. Ay. Agite ko dasay. Ay. To give yan. To give. Okay, minasan, naintindihan? Ay, wakarimashita. Ay, okay. Now we will proceed. Yung babasahin natin dito. Ito nga. Marami-rami yung babasahin. Ito na din yung bakit pwedeng i-omit or tanggalin yung mga particles pag naka-plain. Why and when particles are omitted in plain style. In casual conversation, pagkausap mo lang daw yung kaibigan mo, it's common to drop the particles like wa, o, ga, and ni, or e. So ito lang yung mga particles na pwedeng i-omit guys ha. Ang wa, ang o, ang ga, ang ni, at saka yung e. So these Ano? omissions make speech sounds more relaxed and direct. So nagiging direct daw yung pag-usap pag walang mga particles. And ito importante. Not all particles can or should be dropped. So hindi lahat ng particles pwedeng i-drop ha. Ito lang yung pwede. Whether a particles is dropped depends on the environment. Bakit nakadepende sa environment? Kasi yung kausap mo. Depende sa kausap. Okay, very good. Depende sa kausap. Dropping particles doesn't necessarily make the sentence rude. So hindi naman ibig sabihin naging disrespectful ka na sa pagtanggal mo sa mga particles. In formal or written context, you're much less likely to omit the particles. Pag nasa formal ka na daw guys, at saka sa mga nagra-write ka ng reports, hindi pwede i-omit yung particles ha. And when in doubt, especially as a learner, it's safer to keep the particles. Okay, especially kayo, mga baguhan pa tayo sa pag-speak ng Japanese, and hindi pa natin kabisado yung mga pattern, para maging safe tayo guys, hindi tayo mapagkamalang rude or walang respeto, i-keep na lang natin yung particles. Okay? Kasi hindi pa natin shadow master eh. For example here, formal, I read book. Pag formal, na hindi to si o. On-o, yomu. Pero pag informal na, hi. Yung casual na, wala nang o. Paano na lang? Onyomu. Onmo. Onyomu. 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 Okay. Next pag, ito, yung ni tsaka e. Pag sinabi mong I go to school, yung formal, gakko ni iku. Gakko ni iku. Gakko ni iku. Nandito si ni. Pero pag wala ng particles, Gakko. Gakko ni iku. wala nang ni. Gakko iku. Gakko iku. Iku. Ay. Gakko. Gakko iku. Next, pag si wa naman, i-drop na natin yung wa. What's this? Korewa. Yung korewa, nandes ka? Wala nang wa. Korenan desu ka? Korenan? Ganun Korenan. lang. Korenan. Or korenani. Nani. Korenan. 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 Ito guys, nanto or nani. Yung kanji. Parang mas maganda yung polite form. What? Nani is what? Mas maganda yung nandes ka. Oo nga, no?
Next, pag dropping ka, Okay, Nani. pag questions. 'Di ba? Pag sinabi ko sa inyo, pag question, yung atin na lang anong tawag doon? Dapat yung Dagdag. intonation na lang natin yung ayusin. Kasi hindi na natin gagamitin yung ka. Yung patanong na lang, Oo. Yan yung pag pag-pronounce. ino-omit mo na yung ka. Okay? Pero, I have 4 examples here na dapat i-delete na yung mga particles. I-try minasan yung I want to eat ramen. ano yung ramen po, Sensei? Ramen din po. Ramen lang din. Ramen. Ramen, tabi. Ramen, tabita, Tabitay. Very good. Tabi Tabitay. tayo. Tabitay. Kasi yung I'm to si Ramen, one. tabitay. Nandito si one. Tabitay. Wala na si mass form at wala na rin yung ramen o. Wala na si o. Ramen tabitay. Ramen, Ganyan na tabi lang. tayo. Ramen, tabitay. Hi. Next. Where are you going tomorrow? Ano yung tomorrow? Asta. Okay, asta. Where? Jamata asta. Asta. Ano yung Hasta, where? saan ka pupunta? Suro. Yung where? Wala, nakalimutan yung where. Kanina sinasabi niya yon. Sa where is Doko. the station? Very good. Doku. Doku, ano yung go? Ikimas. Ikimas. Magiging iku na lang. Iko. Hasta. Doku, iku. Hasta doko iku. Ay, tinagtatanong. Asta, ko ito. Ay, Hasta doko iku. Iko. okay. Very good. Nawawala na si ka. Yung usually may ka pag nagtatanong. Next, going. Pupunta ka. Parang ganon. Pupunta. Paano natin sasabihin yan? Iku. Very good. Narinig ko. Iku. Iku. Iko. Ganyan na lang. Iku. Pupunta ka. Iku. Next, I like. Bantas pakinggan ka. Ah? Ano? Jomar San? Wala po, Sensei. Oh, Parang hindi. sa mapakinggan. Oh, no? Mas mabuti yung ikimas ka. Yung gano, pag going, ikimas ka. Ito na lang, iku. Next, I like music. Ano yung music? Ala, nalimutan na rin. Ongaku. Ongaku. Ano naman yung Ongaku. like? Zuki. Okay, very good, Suki. So, yung dalawa na lang yung gagamitin. Ongaku. Ongaku Zuki? Tama, ongaku suki. So, di siya nagtatanong. Ongaku suki. Grabe, Ay, di ba nagtatanong. nagtatanong? Ongaku suki. Nasobraan na si JM sa tatanong niya. Ongaku suki. Ay, pag hindi nagtatanong, guys, low, pa-fall yung intonation. Ongaku suki. I like. Ongaku suki. I I like like music. music. Next, Ongaku Zuki. hi. How about where did you go yesterday? Doko. Yesterday? Ano yung Ino. yesterday? Kino. Yung ikimas, guys, kasi yesterday na, so past form. Gagamitin si ta. Hindi na siya ko. Kino. Doko. Ino. Doko. Kino is, yes, sabi ko diba yesterday, Ino. no? Ino. Kino, doku, ita, kasi yung ikimas, Ino. ikimasu Ino, kita, doko. ikimasu kita, kaya, kino, doku ita. Doko ita. Ino, doko ita. Doko ita. Ay, minasan, Imasay kita. oo nga, kanta daw. Yung top form. Kita, dozo minasan. Ni Belinda. Hi. May Belinda. Hi. Yung group 3. Kita. Ginda. Ikimasu kita. Ikimasoita. Hi. Shimaso Hindi ko shita. makikita. Yung last ay shimaso shita. Shishita. Shimasoshita. Shishita. Hi. Okay, minasan. Ulitin ko ha. Ano, pag I want to eat ramen? I want to eat ramen. Ramen tabitay. Okay. Ano naman pag where are you going tomorrow? Kino doko de. Doko. Ano? Doko iku. Okay. Pag where did you go yesterday? Yung sinabi, Ano?
Yung sinabi ko Ano? kanina? Kino? Yes. Hi. Kino? Naka-top form na ha? Kino, doko, ita. Doku. Kino, Ita. doko, ita? Hi. Next, ano naman pag going? Iku? Iku. You Iku. said Ikimas? OGM. Narinig ko. Iku? Ikimas? Iku. Okay. Next, I like music. Ongaku. Hi. Suki. Suki. Ongaku suki. Onggat Kosuki? Hindi lagi nagtatanong. Ang gaku suki. Onggat Kosuki? Ongaku suki. Okay, very good. Falling intonation. Okay, minasan, naiintindihan to kung paano i-emit yung mga particles and ano lang yung mga particles na pwede i-omit. Ito lang. Okay? Minasan, naiintindihan? Ay. Hi. Okay. We will proceed. Ay, screenshot. Kung gusto mag-screenshot. Inom muna akong tubig ha. Wait. Ay, yes. Ikimasoy kita. Cicit-cicit. Libang-bang. Cerita may beninda kita. Hindi ko makita. Nawala na yung dalawa. Binaya na tayo kay JM ah. Ah. Wala na yung dalawa. Kumain na naman siguro. Hindi, masama pa kakaramdam yung dalawang yun. Okay lang. Oh. Tama pa yun, di ba? Maano pa yung pakiramdam nila nun eh. Kaya, sinisip po niya ata siguro yun eh, pati si Ate Ana. Kuha sa panahon yan, paulan-ulan kasi. All right, minasan. Mag-proceed na tayo. Ito naman, in casual speech, people tend to shorten. Yung te-eru, yung continuation na gawain, yung ing sa English ba? Yung eating, yung nag-continue ka pa ng kumakain, di ba? Te-eru yan. Gagawin na lang nilang teru. Wala na yung Pero, hi. Ito, eating. pero, Yung tabe-teru, nagiging tabe-te-eru, nagiging tabe-teru. pero, Hi. Yung watching or looking, miteru yung una, ginagawa na lang meteru. mitiro. Ay, pag waiting, yung machimas, materu or Matero, magiging matero. materu. Very good. Pag sleeping, nemas, nagiging Netero, magiging netero. okay. Yan lang. How about ito? What are you doing? I-try, minasan. Nani? Nani, Nani? Wa? Wala na. pwede rin wala, pwede rin meron. Nani o. Nani o. Shimas Ano yun, yun? di ba? Nani o shimas, yung do, shimas. Pero, hindi na siya magiging shimas. Kasi, teru na yung ginamit. Netero? Okay, Zero. nan, shiteru. Nani sitero. Or pwede rin may no. Nan, shiteru, no? Usually, yung ibang Nan, Japanese shiteru. kasi ginagamitan nila ng no sa hulihan. Di ba sa atin din ganun din? Di ba? Parang may di ba tayo sa hulihan ng sentence natin. Sila din, ito, no? Shiteru, no? Parang ganon. Nani? Shutiro no? Nani sitero, no? Ay, wow. Ba't Nagiging parang patanong pa rin yun? Oo, patanong kasi, Tanong what naman. are you doing? Tanong naman oh. Nani Nani sitero, sitero, no? Hi. Next, the children are playing in the park. Nababasa Kudomo. niyo na to, no? Ito ay Kodomo. nan. Nani. What yan? The children are playing in the park. Kodomo. Very good. Park ay Ano yung park?
Kowen. Kuwen. Kowen. Kowen. Ano yung particle na gagamitin? Pag Eh. Kowen o. Hindi. De. Kasi, De. kung Kowen de. pa yung de, ginagamit pag kung saan naganap yung action. Sa park naganap yung paglalaro, kaya kowen de. Kowen de. Ano yung Kodomo. to play? Ay, to play. Asugimas. Pero, Asubin. group 2, asunde. Asunde. Ru. Asundero. Asundero. Hai. Ito, kodomo to. Kodomo ga. Kowende. Kodomo ga. Kowen de. Asundero. Okay. Kayo nga magbasa. Ano naman din, no? Basahin, no? Parang, nice siya basahin pag nakakanji din. Wow. Kodomo ga. Kodomo ga. Asunde. Kowen. Asundero. Ay. Kowende. Asutiro. Asunderu. Kodomo ga. Kowen de. Asundero. Okay. Ulitin. Kodomo ga. Umuga. Kowen de. Asundero. Asundiro. Okay. Next, mom is cleaning. Mom is cleaning. Mom sensei. Oji, Ay, mother pala yun. ano yung mom? Okasan or haha. Kasan? Okasan, Cleaning ay kasan. ano yung cleaning? Ano, alam to ni Ruelsan, cleaning. Yung cleaning. Si Ruelsan, no, makano, no? Nakamute sente. Soji, yung cleaning. Okasan, O kasan soji. okasanga, Okasanga. soji o, Soji. shiteru. Do cleaning, soji shimas, dapat yan, soji o shimas. Pero magiging soji o shiteru. Soji o shitero. Hi, kayo magbasa ulitin. Mom is cleaning. O kasanga. Soji o shitero. Hi. Next, he's watching a movie right now. Ano yung, Yowa. now? Ay, tama, karewa. Korewa. Kare is, Tega yun. may Kare. hi, kare. Tapos, ano ito si Karewa. now? Ima. Karewa, ima. Karewa. Iba. Tega. Ay, ega. Hindi siya tega. Ega. Ega. Ega mi o. Ega. Ega o. Ega Yung o. imas, yung to watch, magiging. Metero. Okay, very good. Okay, basa nga minasan. Korewa. Karewa. Ay, karewa. Karewa. Ito ay yung Ega now. o. Ima. Karewa. Ima. Karewa. Ima. Ega o. Iga o. Metero. Mitiro. Ay, meter. Minasan, ano naman pag watching? Mimas. May mas, pero sa pattern natin na teru, yan ay Mitiro. Metero. Ay, ano naman pag sleeping? Sleeping. Mitiro. Meter. Ano naman pag meter. Ano naman pag Metero. waiting? Mitiro. Hi, meter. Hi, ano naman pag eating? Tabitiro. Tabitero. Sabi there. Very good. Ano naman guys, pag what are you doing? Are you doing? Alam na, nalimutan yung Nani. pagbasa. Okay. Nani. Sitiro. Sitiro no? Shitero no? Okay, very good. Nani siya? Nane, shitero no? Ay. Para Ilocano. Ilocano. Ilonggo man ay. Ay, Ilonggo di ay. Tama, no? Next, the children are playing in the park. Hala. Saka ni. Ano yon? The children are playing in the park. Kudumuga. Okay. Dozo. Ilongga. Kowen. Kowende. Ay. De.
Asunde. Asundero. Okay. Asundero. Wow, mabasa-basa nyo na guys, no? Kodomo ga kowende asunderu. Next, paano naman pag Asundero. father is cleaning? Ang father, ano yung father? Okasan ga. Okosa. Ay, Okasan, mother yan. Pag father, Utosan. okay, Okesan. very good. Utosan. Ay, Utosan. otosan ba? Utosan. Otosan ga. Narinig ko yung pagbabasa niyo dyan kay with Sensei Miki. Yung first, ano yun, day 1, JM, utosan. Ay, narinig. Utosan. Nakakaliw. Utosan ga, ano yung cleaning? Cleaning? Nako, nakalimutan na. Soji. Soji. Oh, Shetero. Sheter. Soji. Soji sensei. Eto, i-write ko ha. Ay. Ukasan. Spelling. Otosan ga. Soji. Soji. Shitero. Shetero. Hi, sheter. Next, ano naman pag my older sister is cleaning? Ano yung older sister? Ubasan. Di ba na-discuss din yan? Ay sulat ko, older Opo. sister. Ubasan. Ano na, lola naman yung ubasan. Ano, son? Older Anisan. sister. Hi. Nisan. Anisan. Pag ani, yung spelling, E. Older brother. Okay, very good. Older brother. Paano gani guys? Pag sinasabi ko na older sister is cleaning. Anisan. Anisan ga. Anisan ga. Soji. Soji. O. Shitero. Shetero. Okay, paano naman pag my older brother is cleaning? Anisan. Okay, Anisan nisan. ga. Soji. Anisan ga. Soji. O. Shetero. Okay, very good. Naiintindihan na ito, minasan? Yung Hi, wakarimashita. next, we have, he is, paano naman pag she's watching a movie right now. Kanojo ga. Kanoju wa. Kanojo wa. Kami. Iga o. Kanojo ga. Huwag niyo naman kalimutan si right now. Ito. Ah? Si Ima. now, ima. Ima. Ay, ima. Ito yung kanji niya, oh. Maliit lang. Kanojo. Kanojo wa. Ima. Hi. Ega o. Iga o. Metero. Metro. Okay, meteru. Very good, minasan. Naiintindihan, minasan? Hi. Hi. Pag Hi, wakarimasu. yung teeru na yung ongoing na action, di ba ongoing yan? Yung ing ito, ing sa English. Yung teeru, nagiging teru na lang pag sobra ka casual or close friends mo talaga yung kausap mo. And then we will proceed. Screenshot na lang. P2. Okay. Oh, but 1, 2, 3, 4, 5, 6. wait, guys. Kay, ano naman di ay? 9. We will have our second and last break. Dozo minasan. Gozaimasu. Mataas. Ala! Ngayon ko lang pala na recording in progress. Grabe naman Ulit, yun. ulit. Hala. Tomorrow na lang, balikan natin yung hindi na-upload sa recording, ha? Hi. Hi, okay. Jana minasan. See you tomorrow. Sensei. Hi. 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 Arigato. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.